Rahim wa sallallahu ala nabil karim wa iti soni konti nyagabe ga lingono ageme qasun kulle nyay vraiment o cheikh Abdoulaye Ba agari ka hoy ke bera e wa daruma mo siri nga jope humbi wenti ona duwa wutu furunda ngani na jope ti alhaji jayi sumari ngatu aganda nyaga birina anyi taxun ke placer lenki ado rube nusu iga dugutoyi wa Allah nyaga Allah gani nema ni qaburan noro ni daru nyalima taqwan ni tuma kanya jannatul firdausi lala ewa qabenu qata nungara qartiyana no walla nyagana qadangani keriyena nya qadangani amusun nya jannatul firdausi lala ado qadi kebiga koni ni yanna ne usuna trinka ti trinkan dem posire wana fami kita ado qadi wana batidi ganya ne yagembe yo katinga digame qarqa menche mendini vraiment tawewinda ndiya nane alhaji cheikh Abdoulaye Bagane vraiment je suis tellement ému tunga kono yagembe mais sun konga kono yagembe vraiment ho gana ilingo tan sababu na galingo déjà professeur Sidouma Riyeke bane kendo baga yo mais qui rada ho atalankai vraiment yo je suis tellement ému ça c'est que non digame ko kun gama sinon mbaga bêtise nu yakono ça ewa APS do fedale mu ben suga nya sababu igarake menyenya waga suna warini ka kana ka ketro na warin den kere kere ten danga kata o khone adama yatera bawa adama yatera anya linki usujati gina yai baw kibe ga conference ke dabar no dangan linki ayan ka kenyai anay ka ni kawa yan kanu ban bin suwai awako adama gara o akhi gara yan kandi awako aga nyusu da jatigi yo ken no ni tirasu to nga ti fedu kubi tamido hilu ben sugara me ka hume igara ke menyenya osuna nawari dome onata dangani arnanya dangani khair nanya widu sa kengana dangi nawari ndi khair khairente wakata lille délégation ya garubiga girilel ido yugu ben girilil o wi kunyini mo siriti dro ko toyenga bawo girigeli sokhban hana ida kar nyawtuna liyernane i wayre salke no gondi gabu nyani duro goton to nyani hawa jabira andan délégation khirsendo lemne yugondo yagare o takana bismillah o takana nawari ti apes to ti soni konchu to ado feddu kutammi do bani ben suga biraki kamayre soninkara.com UAGS UAGF association culturelle des soninké du monde Sourendo do Kafo Kumbi TV fondation Cheikh Abdoulaye Ba Soninkara daga Kane Soni en éveil les bâtisseurs soninké ado agir pour jagili wa kana warinti sutoron wa ta warinti kaymen toron ewa kengana dangi kibega sigi yogara keme nyenya lenki kenya na tuindi soronga nanti soninkara ogana me fahamu fedunga bungo magayre kencire nyani ka ogana me fahamu wakati du wakati ogana yi hoda barni osuga me fahamu kendi osuna initiative ke utudo mi wona medema ken qawa giyata la lono sunkaru fedugu mo siri ewa kenya ni ke khibari gari apes di melawre na tuindi fedugu ben suga table ke kama wala ku ben su tonga ko nder nani nga giri to kon no na tuindi nanti ke khibare ran tanya na feddi bane khibare usuno kitunya kapame bari ke sir khore be ga katoy kundu ewa ahedi sir banam pedde son gonchu fedde nya kat nikitun kapame ida katono taxunu iga trinkana barana sun kara suwa dangani yo sababu ken kenyai na surunchu feddu ben suga région de France nandi France no ketu ni giri wala hubenga jamam palle anay su gadanga sun ka wada oni giri suna menyi na no kitun ka meme ona ke menyi ke masala ngenya usuna munna heda batenga bawo comme Cheikh Abdoulaye Baga ku darsunu ben dabaro ku tri ndudu ku jabi ndu ben ege dabar ni
ko yesu agana ke me nyada bani sahan karanga sitnu kun gondi qaswa ken ceda yo kenga ugana ken qirsi kita ugana ugana kon qirsu likita lenki igo karan igo tato kuda yimira wuten kenga vraiment alla khairi nyani ken wana allah nyagana agari tike be arna nyakenga anna nya khairi anna nya widu sa yalla bani suga ugana bakari bani suna na hakita di ado gadi na hakibe go ho tallan cironoi o bira yendi ado kumbane allah ugana nyimo kama subhanahu wa ta'ala anani ketanke bani sudi duwara non tadiga min gilo ndi nawarinde nyantan nadiga min qaramen gaminga kawakini ni be nakina kama nawarinde nyantan laway c'est pendant 15-20 minutes ndasima urire ko gada professeur ki atrinkana yo kena wasi diga min ke gilo ndi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fi amanillah. Merci Noari au président. Il y aura Katobucha Digameke Dangindi, Onkawa, Ono, Ofaba, Otuana, Ana Haragana Digamu Filia, O Mulona Digan Kanemugu, Jamakeno, Kengen Ofaba, Sheikh Abdoulaye, Yo, Ana Haragana Kunindia Katijamake, Ana Digamu Filikongodang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fosuga barakere ndaxa su kuñi ti islama xun kuñinde te xanuyen kuñinde nalli nan taw ke fin xay barake lenki foñi a xote nga ñi maxa sahankara mais docteur Sedouma Yatera sartanani nkiya dangani ken nalani conférence de barana yille kat Sénégal Serema Abdoulaye Bawor ken xote nga ñi maxay siri docteur Sedouma Yatara xakunere akende Sénégalais xantatu agoda nga sigi dingirabe docteur be go ma xeyno ngo soni kallemme agabe mais on ta bane su walla angana la fanna bane su xawari mangandan consultation ñatu nga daga ñi cabinet médical ko dan dana kat me walla amma docteur Sedouma Yatara o haaju nga ngay kié alin ñumoy o haaju nga ngay wuro alin ñumoy nangile na kafke fondation groupe Cheikh Abdoulaye Ba nga questionné be ni yabi ne dimanche ni samedi kota aka fostu ga tagna medicine i ha questionné ngere aka gi jabi donc nda suno bane o suno golle bane o so afon fondation ke conférence layti no durant takkay ndangane nan ko do sartan su parce que kebe ga dabar wacca aka finu fondation christian aga docteur Sedouma Yatera ado disponibilité be ga adangan wana to hadnanti docteur Sedouma Yatera tonto xote ñaani soni karano xoke docteur Sedouma Yatera amega jama suno xonga to munyani hada mere me kafo ando ko hada mere men patenya watenga hada mere men patella gana mo gana la wana kan najar kafo ni khano kundunya kafo ni ko watenya ni ka agana da wotino najara ngesi mana soni karasel watte gaye o wan hanya muru sorobe nanti yino de mana watte ke jara o gana dangi docteur Sedouma Yatera wona erreur de bar wona sere amuru nakafay konta dangi no gatti non atal on daga certaine mur donc kesu dangani a conférence ga rambe nyani palle a finlandi su kayno di jabra kebe ga takuna kara ngida nyaxare nyani alla do kilulo maestri agri sénégalais dar suxubanya mais aga yanka aéroport directement arinke no khofina na limpay ngeta de santé aga mogobe kataga jofene yi makan donc haaju be ken khagirndi abidjan na li debe kere dabatenga fumbe ga ko conférence xibare normalement gana taxu nan xaw taxu na kar yegatini Ablaye Ba faké taxu na fin sukayno di jabira parce que sukayna tonto xota yana xay soni karano ko ki mu fili be ga sembere me tonto xota ngel soni karano donc ko ngana sigi no kusu on ko wana sigi di batte sikandi nyani serebe gel soni karaso agada a couverture nga sakka suka maya France no ko agen APS ki ana président jaaje a fatiem palle alla ganda yam pa magana nema donc ke xaga na gir noxbe o son xawana ngir dabatte parce que soni light lu soni kara sukhir sen na akenya France no ko kelen ki ko tak donc aga na fumbe organiser on xawono kitun ko fa amakay liye ke mana nekya xana xaqito ma xanu na diga mena agilonti yo xanga fumbe mur no xay xana droto nga situation be wacce parce que les pour nga contrôle li adabar lanta taxu wi ci gele dan ke mo ogana ke dingira nyoko rek xagana kata yampani maxa ke na bugo borona continuer conférence ke batte mais gaccenya ni ndanga conférence ke nan dangi nganterna har soroge ngalli nyaxi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nki personnellement soye ñani
nga tahu na hakelenki alhamdulillah juste na professeur docteur Sedima Yatera gëni gynécologue docteur universitaire ñani donc du coup à parcours nga ade Diopa Nouakchott Mauritanie asari gidu mahaya donc célibat bi jagi linki ñani adi cursus scolaire ci debeli Nouakchott collège Nouakchott célibat bi lycée Kehas Nouakchott également après aga gidi Mauritanie nandaga Sénégal pour na université qui debeli nonga et université qui yani Dakar agadi doctorat ndebeli a continué Kenya na formation complémentaire ni ndebeli et à Golnia Port-Royal hôpital Saint-Louis yere Paris menoxonga donc a golle ma xempe Sénégal Afrique bané a golnya Afrique a golnya France donc kenni allantigéña fofu suga teleti yonkin tiaha kati yugo kati yahare alla de ken to axunkinay donc so we ñano danga nga lenki aga yere pour na ke conférence animé danga nga conférence ke ha tem nga tele kebe kenni fertilité dans le couple donc du coup après ma tonton de farampanci siri soni kankane pour ona kata famu yekitey aussi ma docteur ke yimme gedi laba yogoni kinoya ku bene question gagnani ma xanga mo gidi xawutu pour na kati poser né mais on a dagati étape par étape comme professeur Cheikh Abdoulaye Bagdo ko mo xombe ay groupe ni nga animé né agi tuwaxum kinni soronga ti yonkin sahankara alla gana tuwaxum kinanga ala an partager allo silamu kutu pour kasuna kata bénéficier et actuellement docteur Sedouma Yatera yani chef de service maternité hôpital Roi Baudouin à Dakar donc du coup chef de service ça veut dire que xirseya ayani xirsa xoré ke au niveau de la maternité de Roi Baudouin à Dakar ay golñanga ngadu ko mohombe Nouakchott Kahedi Diourbel Dakar fumbe begene Afrique et aussi France donc on a tiga on a mama on a tout inde haya aussi nanti ça fait tampille sine do filo presque lenki aga ke fonction de berni donc alhamdulillah on a droit da harna yonki sa hakine harna foko futuwa hoke aussi alla gande dalando wurenga merci je pense que kia ñoma hanga pour présentation pour docteur Sedouma Yatera ogana gida bismillande o khursuku de présentation no kudo kunyundu kudo bismillande ke debere oray parole ki kine pour que conférence ke na kata jopene kebe godo suto wondi lenki o suna kata bénéficier ne titerinke raxati ga raxamama xana xaqto xunoxo no xorondi soninkaxu noxo na soninkaxu xanuye lo sondomo o yi cigana o yi mamana walla ñagani danga Allah ganna foke fi danga wuyike Allah ganna yonkin caham poge be nkiniya ke gana dangi sara non tiga nempalle hadamare me ancari kitwa igero sara irirdo waxini ya sara dome ku ngaxini gilli gilli o galle mena hu adu lenki ke kota na nga alhamdulillah rabbil alamin jemu angur nona ha gillo galle mena hu mallaga ke kota koyno aywa kunu nyani ngin xoxone Adama Yatera ngati gana ngamma mana xoxone tigide Yatera ngati gana ngamma mana xoxone Bakary Cekoro Yatera ngati gana ngamma mana khada kha yaqu khada kha kineni da kharomu
khagari doronta ko be nyangi ndanga alla ganna khatuga abarajenga alla ganna o dallandi dome alla ganta munafiq do nakhanga alla ganna jokko khawi aywa kengana dangi ngi nyake nga tigana nga mamana ngi lomunga ngi tigana nga mamana malalia andan khono Cheikh Sadibou Fatimata Abi aywa nalla tiga Allah ra fofo nyangi ndanga mais ce qu'il m'a donné de mieux c'est vous mes enfants. Je vous aime, je vous adore et je vous dis continuez comme vous êtes, ne changez rien dans votre vie. Kengana dangi alhamdulillah rabbil alamin nga soye mpo khore no lenki soye ga tangana nangiri Dakaru nalli franci do ke conférence batte fofo gadu alla na sababu lon sereya kite ke sababu a sababu fana anan cigi maganyana ke evenement lenki alla do ngida nyakhare sukayna bubu jabra aga taxulin karaker lenki sukayna ni ngaxi nya ngida nyakhare nyani nkawre menyani nkena bayre menya sumpundangi empalle khana khunyani dana kha gilli gillo ga lemna khu wado lengi ke kotana kha confiance nyani dana kha nga gilli gillo na metu wado lengi ke kotana kha on a fait ensemble l'université de Dakar a gagné mo xombe ganni a fin de kundunya elle déborde d'énergie to ngunte nyani sikana nyani fankana nyani on alla nyaga alla ganna joka winga o ganta ko akota bure aywa agere ke digame o gare digame ke ko ati digame ke wutu ga jofandini APS khirsenga ageni o waxi Ousmane Diagana aga taxulin kala ker lenki Allah rinya Ousmane be gani lenki Allah garinya APS khirse ndo Ousmane remetu gilli les années 80 o ga lycée ka haydi don wakshatu naka Ousmane na fanka nanya gilli ona Ousmane tu a gagné Mauritanie ani sikia ga fankene soninko fullu wolfoni fatambin kara i khaga sigere hakkita Mauritanie nga mo khombe ini Kenya fankenga i gagné kem panke de berne sino kubeni kunchino ku sorobe gagné pouvoir nga et je le dis il avait pris des risques pour sa vie parce que tout pouvait lui arriver kem panke no khonyani agagri nalli franci Allah nya ka gu nyaxare bi agari wutu a khani ngida nyaxare nya o gari meñi université de Dakar kunda Cissé nga kuñinde su fatama aywa Ousmane gari golle ngutu ati bane lante kede berni alanta nyana sonin kaxu o game kefi na tuyindi jamanga nanti janka sonin ko association nga gobo moho wala e kefini o ga golnyana dogome o gana dunge meda kenga c'est une fierté pour moi en tant que soninké d'avoir réussi de fédérer les associations o walla nyaga na kenga na dume aga na nya dume aga khorono ga talan khorono soninka ko sugari ni ga kitonki deme o ga golnyana dome o ga siki serbane khadde ngana wuti kamunga usuga sukenda batenga ugo gollunga ogi yaxe baganini kelay nyal a preuve mpay kiya aywa Ousmane orantiga oram mama andangol nyalle mo ado association ni suga kafanga na ke golle de bari
association ni ku ay ke fini les bâtisseurs soninké a président ngani Diadju Cissé Diadju Jaddu Cissé ona kuñi ona mama soninkara daga kane a président ngani Ousmane Haydara oro kuñi oro mama UAGF a président ngani Malik Camara ndagare meñi sittinin kamma ogo golña dome oga me xannum ko oga me safa ndungalla malla gar nya lengi ko taw gar kusuuri o gar ke jama suuri o yitigana o ye mamana iga sikkebe soni en éveil a président ngena Fatoumata Cissé ona kuñi ona khanta sironde do ko fo ono président kuñi Cheikh Madiaho Tanjigora ona kuñi ona khanta gillagi taxuno xunga sironde do ko fo nasiga kamma minute bane ok association o ganoxo alla rindo soro koyme o ma mewori to giyani o golña dome o sefe dome ke sironde do ko fo noxo o anni yengen anni bane o galla ñagana anniye kebe gani na sonin kon kofu balawni be go naxanga sonin kara alla ganna e fuyandi igi sanki bakoya kuncoro sere siginto sere telgonto durxotonto xoro alla gar ñallenki ke kota ngiri ñi barakere ndi sugari me wori bane te bane na jopati président Wali Kebe agani GDR khirsenga franci jamanenga ogaro kuñi ogaro khanta o axi Moussa Diakhité avec qui j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de Sironde de Kofo Bironi modérateur particulièrement lemenan jerinte lemenan ciginte lemenan khote ana xanen ciitinte ngene soni ka xudanga allarnya na xawr lenki nkaw ñima kaw mpa alkaba xananga Cheikh Haruna Gakou ora xawr lenki ora xa kuñi ora xa xanta Abdoulaye Seydou Bari dur xotonto xore hadam rembe ganta tampini anga sikki dan coni kara dege kane kiyendo wuro aganta mungunu aganta fartini aga koy gollo xore sittinin kamma kota su angana xar ñanga no munguwa ma Abdoulaye Bari ga bogu garanci mané nanto gollube gam maxa annan xawa dan cigi di batenga bari pullo ora xawori oro mama aywa ado a sere kutu a gebe ñani wolanta su kono aywa kengana dangi onari sigi fondation Cheikh Abdoulaye Ba Kamma lenkini sowoyen po hoore ñanke sonno men noxon conno men nga xaw buru na toxo Abdoulaye Ba o faabani o sikkana ñani aga soninka xunoxongu xo nammancane alhamdulillah rabbil alamin on Allah ñaga danga Allah ganna foko fadanga winga Allah ganna yonki saha kinai aywa ngol nyalle mañani mpabani ngidani ona metu Dakar no kondu lenke kota alhamdulillah rabbil alamin conseil surumbana naga sikki agi kinoya agana sigi no khobe ago khili yo gari ni ogana sigi no khobe agari ni ona tiga ona mama on Allah ñaga danga jemwa wi fo gile ado yonkin chaham pogebe association culturelle soninke du monde a président ngeni Malle Koita ona kuñi ona khanta Kumbi TV sukayna bubu jabira wala yi sikki gilli soba ma wuro oga sukayna makankuton kono ganta dugutana sonin kara no ke lenki allo sikke ga no khobe sonin ka hudanga anganta sukayna kitbate nyinonga wala anganta tabate nyinon ya khare begeni ya kharin ciginte ñani telgonte ñani durxotonte ñani
angara fofo ko sukayna anno fo ko nanga fotoko sukayna sonno me nyalla bantin aga kebe mul duda an kenya mul yakhininda an kenya mul golnyallo munda sukayna giya kebe ga koynanga giya baniya ni na sukayna tudo lenke ko tan les années 84 ado lenke ko tan ka fofo ma changer yo ngira nyakare o walla nyagana nanga wi ado yonki saha fo gile radio soninkara.com on a khir senkouni Fodé Cissé agir pour jagili ado jagile khairi la présidente nyimme gida nyakare ngari ngol nyallema kapallema jeri silma jabra mangaremme onan kuñi onan khanta yakare be nga yu khoro tammi gana sigi gari na khanun citi in tamba ka khud khore inti jofe nan khud khore janka yakara khuntu sere bonondini lemna khuntu sere bonondini hadam remme ang nya no khusu nya duda sere annan cigan ko fondanga yo anci keke alla ganta bonondi ando délégation be giri lil sugubake gele 8h30 nyane ngara message ngora ngata ngiri yo anninya ti soninkahu anninya ti sumpu anninya ti jike alla nta jike bonondi kebe angari joppa jagi li debendanga o suga no khonga walla nyaga nandanga alla ganna andema anga mulla ando ko fonga jofe no khobe o ganna jofe jagile khairi o suga munna fanatay mare nyakaru mare nyugu hakke suga ke kompe no khonga lenki oribe to ko obime to ko ora khasu tiga khagara ha hajuni ngara nalli masala ngeke be o gamulla oga jonko ina khaya oga masalanga dome sonin ka hujji kendanga o ya khasu kunyini o ya khasu mamana aywa kengana dangi ono jonko yi conférence ni be oga mulla oga animation ni be de berni communication ni o de nyana communication ni nakatiya temni nakatiya ni ganta bana iganta tikitime ogana communication fara jankandi onari trin dungutu ona jabin dunga ogan kata kebe jabin ona jabi ona danga kati filande ndo sikande noxtanenga mallaga no dema ogo jofe yogoni nati man nencigi conférence à Paris parce que conférence in deber Dakar ola ñu deber nokotana mais pourquoi une conférence à Paris allarnya oga o gide ke sittinga Cheikh Abdoulaye Ba sittinge ku sinosu trindungari noya trinduku angani fay angana keme trinde wutu tanyere kedo kargo kata tancege ke asugi le francin konya trinduku ya harunga kubero nini walla kine ni ga trinduku ronini asugi le francin konya pourtant francin jaman khorenya jarande mpo sire ngayre mais oti kuntrin dugo giriti o maremu waxini iga franci on a déplacé katia o dina masla fini oni koyme on a la nyaga o suna munna fatia yo kenyan cigi o gere conférence ke na xenche o gato yeritini o de berni di franci jamane wacha ono jonkoy aywa communication fananga communication fana aga tangana kebe kenni kebe o gati na danga sonin kan xanne to gobgobu nyane yigi kono inate sunnande inate sallinde inate kutunde kusu yuko ngene sonin kara ogana ni mutilation génitale féminine ogana ni définir sonin kan xanne ku toxoni su yuko ngini
onan hawa ona kan toho wutu tohoɓe aɗo exposé kiga tiktime tohoɓe ogana wutu exposé ke falle aywa agan kata batte toho batte ɓe oga simmene da battenga nanti fiyani a lojuru ngeɓe ñani aga yaharun kamma aga lemunun kamma donc tohoɓe oga wutu lenki kenni keɓe igatini kutuntahu na kutunde kutuntahu ono ken toha wutu kutuntahu manne hano kutuntahu nga kutuntahu ni yahanne ngana sare lemine ngana sare yogoni gilli gilla aga bebbahu nga walla yogoni gana horo fonne ina wutu ina deni laadani ndanga walla sharia ndanga ntetu keta wala sharia ko mum yari inari ken defini danga ina daga alla gar tagadini be kine yakare nga diga sare ina fo kutu baka kun tagadini yo ken kutunde on kenya xeli mutilation génitale féminine angana khayma dunano ko iti à peu près 130 millions à 200 millions de femmes iga dunano ko ngalen ke kota igeri su sunnandi igeri su sallindi igeri su kutu ken hakka ngabe 200 millions de femmes qui ont subi une forme de mutilation génitale. Donc angana fay kun cunnandi mohoni walla ken callindi moho a façoni nga buñani iganta bana sallinde ayogoyno mogare wacce détail nga kane bang ayogoyno nga inata kenda tubabun xanne le type 1 ayogoyno inata kenda le type 2 ayogoyno inata kenda le type 3 man différence ni ku sunnandu no xanga ado man conséquence ni ku sunnandu i façoni ngana deberi angana deberi ya xannenga walla nga deberi ya xare khus xore iga lo juru be saran ya xarundanga o yimulla ona kem masala odo mare munna kem fay dobe katto garini oga sunnandu ku khabilani ogi bangandini mare mundanga onati sunnande lesiri ngir timminne sunnande lesiri agir timminne ganni kati dina ngarono kati dina ngarini o jamanu noho aywa kati science nga développer ne maladie ni kille jarande nga anyidu ganni kha jarande nga nyido kebe batte jarande nyido science tan niya batte nga ido wacce science ni nganta bana ganni wate ko gana laga inati kiyem ponyani wate ko gana laga inati bisra nyani wala jinna nyani wate ko gana laga inati khasun khullen terende nyani kembangadi wala futuru lakum bakke nyani kenjambanga kiye sugadu adi jarandi mo ko anyidu jarandi mo ko ni be ido ken hakati ga tele dome malla garini aywa kiyunga telle kiyunga baka mewre science nga évoluer ne science kegeri agari fidantanto wori ni korosi ni bangandi ni tuyindi soronga jare moko nalli anam parahi ogana tarikhu ni ku fay pour nan kata famu no sunnanden tarikha ngirti minne ona exemple ni ko kina khaya aganti islamahu kamma kenga koyno nanti janka sunnande ay khabilatana nin nohonga muslimu gu fe janka sunnande nga ari muslimahu sama jaman gebe nohonga iga sunnandini anani kendo l'islam dina nganta bana kha sunnandi mo khoni kusugene bane ado kube ni ogede berni o ku jamanu muslimu jamanu noho isugana bane
akongi angana juif ni ku angana juif ni histoire angana fay sunanden tarikh nga gerti kebe e kuntiya ganni late e ganyi brene tun kan nyugo yogo debenga igatini abraham ken tun kan nyugo aywa yakhare nyamaka yakharim prampere ato ngene sara tun kan nyugo kebe gamere ne kendebe ari a khani kati ken abraham yakke ngene sara ar feran chunya puriga ke nyakare kita amakata kita khanu ye kebe ga sondo men ga sebo bundanga ari le nyakare wutu yakare nakine sarata nan tana nyanga danga remme ana gol nyanga danga abire ke mumma kenna nyanga ma khanonga ka ke no ngana nya khoremme bawni ken charata ado kine ngani brena dome mi ga khorono alla maremme taqiya aywa kenya xanne be gari kiniya a toxon hajara a khoro kende be no honga a khoro ken ka no honga magarini aganya ya xannan khuso aywa alla ga maremme kin ibrahima ado sara ibrahima yakhenga sara ar mur kine maxannanti hajara ga ka ke no honga ana wutu ananya yakhe mallasa mallay jida nyani nakhanga abrahim wutu nanya dudanga yakhe agar nya dudanga yakhe allah nya ar nukhunta khungutu asare tire nyugo igaten ismail aywa hajara ado kine ke allah nya me mukenye ngina khanga sri khanu ngina khanga me mukenye ngina khanga allah ra jida sebetindi nakhanga ke mummuke ado ken khanu fo forante ari jalousinga na bangandi sarata ari jalousin créé sarata noko ken chuxu ye sababu ndanga yo sarata ara hajaraga na lobongutu na sunnandi na khata bakki kanga juif ni ku kille iti sunnande mpo fana ikunga dans la civilisation judéo-chrétienne a bogoti ke killea ona daga aywa civilisation tana khatirindi sunnande ngeri maka mohombe ona daga mali khabila yogoynonga igatini les dogons mislumu fe kha sunnande ngi maka khoago maka mohombe khaga khabila tan maka mohombe kho aga juif ni maka mohombe ikunga igere explication be kini sunnande nga lesere ngere kebe iti hada mere mesuga tege okutini allah me kembre allah ti kumaka ku ngalla na fotana donc ikunna nga hada mere mesuga tege tagadi ke fini filiani andaga tege andaga rinyi yaken kama ya hare mbatte ado yugo mbatte les doublons angana nya yugo na toko ya hare ke batte kebe ganga ageni yugo ke sunnandenga igeme kenya de bari an yugo ko ke lanti nyana ga sebtini i société ke noko an ken ya hare begeni angana sare ya harahu batte kebe geni yugo mbatte nga aganga agan tagadini be Allah garan dataga igeman challindi ay garan chunnandi kembatte tokhanga aga fotorna nyakara hunga Allah ganti nyal yakara abadan ken société no yekha explication be igere kini sunnan den kille chez les dogons explication de kia ona daga khabila tan trindi ahaga mali agena bambar ninga odi lada ni begi maka lada gobu wani
odi gambana ladani odi gambana jiku har xanne ke o nyangana fini sagarna noxonga o xadno ko filitin ko ngene misri angana bambar nin tirindi sunnande alle siringiri kebe explication be iga kinni iti aywa aga kite kebe akite funu lomu fili aga sare funu ku lomu fili ga sare yugondo yakare nyani saxe fabe igeri igo khoro na fidu tuy funu yugo ke agida nyakare khanu yendaga katei ara muru sakalle ngahu ken toxe sababu nanga gida nyakare ke ga barakenga ari na i xoxone ma gidani keta funu len kirenga na xigni gere xigni ari kube ni ga jonga ar kutubakiya iti sunnande i lesiri i kumbambarni a roti kenya donc angana fay kebe gen moralité o ga tire na baka kulo sunu no kunya sunnande laada ni nyani iga jamanu nohonga igari l'islam dinan chama l'islam gari agar tongondi aga ganya ga continuer yo kembre islam gari fumbe ko kenkama allah nya alhamdulillah rabbil alamin odo gide yere odo faba yere aga nanya fumbe kapay kenkile anari ano ya honga ano tromboto tikenga sunnande lesiri nim pagagiro quoi yo trinde be ngaro ni sasa angana daga juif ni anna foñi maxa lesiri ngana gada expliquer anna daga dogoni anna fiñi maxa igara sunna ndenge expliquer tay angana daga bambarde lokhu anna fiñi maxa igara sunna ndenge expliquer tay question be nga poser ne jamangere sonin kahu sunna de lesiri ngir manne sunna de men lesiri nei sonin kahu kene tirnenya ngama jabinde kitay nga ke trinde rondini jamanga ibela gi njabi ke ngani njabi naka fa conférence ke sonin ko sunnande lesiri ngiro dati minne est ce que sunnande sonin ka hokkille tagumanci ani walla laada ani iga deberni pour na tuyindi e walle mine kebe ga sallini a ñayigo wa ñaya xare nanti anga gille lemena hunga angorono khirsa hunga est-ce que question nyen ajabi nen timaxa ni ken trinde ni trinde ni jama ke begere trinde ibe jabinde ngama ano jabi kenga na dangi onari sunnande keyime aga saka kebe kama iga kebe kutuba ka yakharenga lojuru ngeli onari angana ni ko exposer ni deberni obligé ñani il faut na photo ni ñayan kanti soron nakata famunu ina kata walla iyaho sunnandenga aga ñana moxombe sunnandenga aga organe be iga kutu yo ona kata kellabana dome sunnande horko falle oti sunnande ke façoni sikkiyane iganta bana façon fana ngeni kebe allah gar yakharen taga agar tagadini kube taga naro yakhare ke jonga yo tagadini ku o fagere ku nyako khaye falle voilà are yakhare ke are jombo yo go aro yakhare ke kane ga go selli ngoloxe ga yakhare ke kane o gatina daga tubabu xanne clitoris anari somo lo mundo somo khoro ixa kefini yaxaren tagadiña adiga sarene sunnande ke ganari kebe gene sunnande ke fofana igatini kebe dal type 1 selli ngoloxe ke walla selli jombo kebe ga yaxare ke kane o gatina danga clitoris ila ñana ina yogo kutu ina fonne kutu bakke ina fonne kutu bakke quel est le type 1? Le type 2, sunnande ke façon finlande ngene kebe
ila e sellingolo ke ina susu kutu bak yagareke ina clitoris ke ina kutu bak yagareke ado somo khoro kubega me karangonga ina somo ku khayogoni a follum walla fo khoro ini yogoni hakutu ina khempenonga ken filande nya a sikande ngeni kebe façon sikande ila irini ina sellin jombo ke kutu bake asu ina somo lommo ku kutu bake yagareke ina somo khoro kutu bake yagareke igani su kutu ina ile ilippi ini kafume ini lifi so ni konde kenya danga bekhinde ina yakade ke bekhinde ke falle botulamane busi nganari yaga bakati walla yakare nganari yaga na sage ladanga bakati no khobe kom botulamane an tokono kenni le type 3 donc ku sunnande façoni siki ya de dou Organisation mondiale de la santé guéri classé type 1, type 2, type 3. Bon, parfois, il y a des petites variantes, mais les grandes classes, pour classer les sikiens. Au Fagari Kenya, photo wacha, au Gorkoya, c'est l'ingolo qui a ni kiebe, photo fanaki, l'amu qui gada batenga anakutu. Finlandais, voilà, Finlandais qui, il a somme qui kutu. Ina somollo mu kube gayre ashuri en rouge ini kutu walla ina somollo mu kutu ado somo khoro ku kha ina kunkutu ku fili su ke fini le type 2 c'est des variantes sikande ke afayke igere somo ku sukutu bakke ado sellingolo ho ke igere kutu ina nya ina lifi ina yakhare mbekhi le type 3 ya fay ku khadi o gari nya photo pour soronna kata famun aywa sunnande ke a façon ngene kebe o gana giri kenga sunnande ke ganani nyana ko ganni laada ni ngeni wurnu mbokombe sunnande nga debarni man conséquence ni do ken cunnande battenga yakhara hu kille agi batte to yakhara mu agi batte tokhya iwi ke muma agi batte tokhya harunga afi fana ganni sunna nga nyana ina sunna tinya ina nyati lamunga ina sunna nya tilobonga ina kunyawtu iga yakhana lomo ngi sunna ndini anna sere opéra okunu ken khil opération nya anna sere opéra antotu sellaganani kencere wattega fetenga aga nyana sunnande ke batte fer joxe nganari ferenga joxini aganta kutuni parce qu'il y a les troubles de la coagulation awatungudu lemena ngebe bono kenga inati ado alla kite nyangam anna yakhana lemmewtu anna lamutu anna salinde bara ana fer joxi ferebe ga haqqe ferebe haqqe nga fetenga asuna joxi maga ñeme anari fatan kitenga ona talla kitenyen anna sare sunnanditi lobo wala lamu kennari wattere meyogo nari aga bakati siyade ke wala lamu ke ana jambe yahanne ke kennanya infection anari nyaanga watte anara nya watti yimme an kembege ni sunnande ndeberni anani yar tuwa huntamma kham pagari wattere men jamba kellemine adana khoro kennari aga lo jurunu falle bange ken khana conséquence ya ugan khawgo hakke toke ay nyana complication ni bega sunnande mbatenga anna yahanne chunnandi toxe ke maka toxe ke hakke maka busi nari elle fait une rétention d'urine à l'antaka busini wala sunnande ke ganyana mo khombe annari siade ke be gamma wala lamu ke be gamma anna daga keti busin ka ke anna lo juru ken khala nyana conséquence sunnandi brang battata na inonga ona ken khako angana daga angana yakhanne ke angar sunnandi fana filande ke wala sikande ke be anga so mon kutu wala nga bekhini
kennari ana khoro ana roka aga na roka ado kine lan tax kefini na toxo igere beex mo xombe me daga ñillete le docteur ni noxu igere opéra na yurwandi ado kine nakati ñana yo ken xado toxeya agi batte to yakarunga odo hakle to ken complication tan ayinonga aganari yaga yexi gere no kunta mutu sare na khoto maka na toxo aga le meke sara na ti kilube iri kun kilu iri kutwa ni lo juru lemne laganta ka dange ni tononga agana boku tonongo su alegeri ni du boxono yakare ki am boxe ne bakbe ana boxe yakare ke joke do yakare ke falle boxe nariya na ngi naxanga kabine na sake bakti yakare nga busi nokbe or ke sori ke suidu agani les conséquences de la mutilation génitale féminine fotana inonga a xageni anna sere sunnandi angana infection kine yado ke infection ga dume ne fetenga ga khorono infection nari anata ko yagare ke sare ka ke kachube ga no gatine trompninga ana trompni ku ina boucher ina suti yagare nari jida gana yahi ana ko jidi ne na toko infection ki bege jambe sunnandi branga ken infection faganya sebobu yagare laganta ka jidi ne ken khade fiya kendo les conséquences psychologiques. Les conséquences psychologiques. Yagaru batte nyanaga toko. Anno fokutu bakei, elle va le vivre comme étant une amputation. Kenna toko batte nga yinkolla nohong, ado kenna khoro, ado kenna khaso, ado kenna kara. Kella nyana conséquence yagarenga yugo aga yugo tumbake lew wala do société ki gan taka memuku na to batte kebe société ki gan nga responsabilité igere ke mbatte to yaxare ke ayin ko la noxo nga ke ngani impact psychologique voilà le sentiment d'être amputé wala or ken khawri trindu noxo wa gebe yaxarunga trindini nanti idi kine ni gana kefi fofo gane kapalle nga hudda xamme yiganto tunu kenge bege nyano ma soni kara kenga a cause ni ngabu nyani ay kefi ni kun cause ni sunande parce que kuube ni igan xawanyana situation ke danga ya xare nga xani ni tay or kunya kutu bakay ya xare ke go xorotu du kungan taxaya wala ken fiya agi batte toko ya xare ke laganto kono mais adaga siki abre noxonga kengene batte begeni batte khore nyaage no kan xawo kilun toke janka sunnande mare musoninko angana sunnande mpay lo juru falle mo fowori sunnande ngene khairi ya gartin yakare nanga du point de vue médical et de la santé antodu ana fois torono a conséquences ngebe ngeni les conséquences physiques les conséquences infectieuses les conséquences psychologiques les conséquences liées à la vie féminine de la femme, quoi sont les conséquences niya ido sunande nga tiktime janka sunande angana fay sous cet angle là intérêt banente wo yakaru kudanga intérêt banente wo romundanga mais pourtant jusqu'à aujourd'hui sunande nga finno mahakar jusqu'à aujourd'hui soronga lebunu ngi yiwtu igi salini kharanan kelenki il y a 2 semaines yakare gori aga fin yahin igere beexi elle a 18 ans aga jofe kine nga urobe kine kora wutu abiti filanga ado kine ado faminga iri leptane igeri du fay ogero fay yakane ke beexin tinyani il faut nañi la opérer ne na ke beex ya nabegay ado kine nakati nyana dobe donc ko sunu conséquences ni yoga mulla ona ko mare munna famu nanti keno fois aga yakaren torono aga torono abre noxo aga lemunun torono i xore noxo nga agari ni yimme leur vie de couple aga impact négatif donc kundangi palle oga ke communication technique en conclusion mais kenya
sunnande est ce que laada ni ñani igo maxa gilli gandi xase iga fiddo maxa dina ngari gere septindi walla dina kille ñani oga wurnu da batenga kenni trinde nya oga trindi xa kebe ogan xawa onan cimmedey o kilun na toxe yaga batte toxo ago demana oga sunnande ke oga walla kenya conséquence be ga da batte yakara hu kara aga be ñani buru anta fofo sarana aga fete lo juru yakara kille angono jamanu pay xar Sénégal sunnande ke c'est interdit mais i fina de ber donc kebe oga murnu mare mu maxa o suna me dema ono kilun toxey alla gari yakaren taga ay ko gari gon taga ar tagadi ni nyaro fofo tagadi ni kube agari odi taga dome tagadi sugadu munafa ngaya rôle nyagaya dans la vie de la femme et dans la vie de l'homme yo o communication fananga xempeneria aywa on xamama xagari terin kandi serebe de brodang ngisu mananke communication fana adi batte to son ka kan mukana son kondo son kan mukano su adi batte to yo ranger question ke be poser gelli ya hare un sunnande nkara yo tuana wo magaire khirso wo magaire aw mulla ini i tuaru ina taxandi do jama kebe gaire kengene Cheikh Gakou yo mogro do jama ke xabatte question ga ibe maxa yo anna question ke kongodanga ona kata kiñandini docteur alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصلى تسليما كثيرا وبعد كنا نجيم بالو أو دكتور مامنا أقرب مغيرة على جبل با أنا يوم جمعة ترندي كي بقى ترندي سونين كرا يو كتاب قصر مغا وسونين كفونو كوي جدي سفا ko gara kungania igeri safa ya garin tunnan den kibare angara fay hari o kitab o kitin kitabu ko iwo sonin ko ntuwa ku isafara da batte o ku sonin kara salin dengeri mo be ya garun tunnan de aga girdo kebe anyi maga khamo gobo khanan talla nyi maga tuano funongere ni kitabe ngan nanti fasa munta ko sunne fe farla fere nanti fasa munta ko nyani yagarenda ke ngure ni manne parce que dinankara parce que awo yagare mporto sene yugon kanwen idega do ke bana wora ngana fay yagarin duro bega afrique lenki ganni amogobo ma soni ke yagarin duro amogobo manne parce que ganni soninke de fofo yagni yagarenge fe soninke ngefe wata ken ka o saga suswa yagni bondon ko o imere mun to kwa yagaru kine gantima anga yagare yego wala kina na kara kembre yagare ke tanagati sine kine ngana kara ke antaka yugo kitaga yagni bo kenda wi naga awotangene yugo khanu en kara ajun taka yugo ma dinan kara ajun taka yugo ma kagana yagare ngaga mokuti yagare ngana kini har tandume sine a hata ginte nyan yagare yugo agama kita su aworono Allah ko sen noko so nin karake o gare kebe woro khisu khoron kitabu ide dendo kiyai awo yagare ntangana yugo khadwi c'est vrai angaro kutubare ta ko angara yagare labi nyakutu o da khanu en taka gobono yugo kibare yugo yagar duro bego karal lenki yagar yugo ni kara ire yakunga tangrege sine yogo yakunga tanagati sine ntaka yekini maduna gangi bondo ko kullay tangene di kalle naga i haju gantorono Allah nkute no bo soni ngonku i kundogo do kiyai
yo kiani khana ka to ke jabinde Cheikh Boulaiba gelanga fo kapay inshallah awse. Merci Cheikh Gakou andi fatan fansu kinoa parce que ke digame odam ke mu ko khirsu yogoni nanti sonunko tarano nyan tarano ku ketani ya kharu nya to ko falle pour ko na ya kharu ku ni tanga awa sange il qui méthode de bari pour que ina katata ni kinen fal hakati gebe igata ta jenuyugo donc ngi sama ke digame o kumu de raga baka khisu magananti inde bardo ke abate bon sere yogo de question yogo posé atike yakhar sunnande o idumugo nanti est-ce que awuti gelli farawni hakati nya wala silama ko nyanderiti voilà comment que question posée yo wacce wona fay ga jabdu yo ore trinde mugu aywa ogare murunduɓe de bari aɗa bangandi nanti gilli farawnin kiye aywa ke sunnande ñinonga sunnande ke d'accord donc murunduɓe ogare deɓari ere bangandi nanti gille farawonin kiye ke sunnande ñidu surtout farawoni ku kiyenga sunnanden khabila bege ñidu kenni sunnanden khabila sikande kebe ogatina danga bexinde ken ñime ina ken khiliya le type pharaonique ken togo giri ken nokwa Égypte gilli pharaonin kiye igani kebe de berni kenni ken cunnandi mogo sikande be ogar quoi na sellingolo ha ke kutu na sobol mundo somo khoron kutu ni lifime batte ganto tokwa ga feti botol lamane ya khare ngana khoro waga sagani lojuru ngalla walla gana daga tanji ga bakto nokbe donc ketrinde jabinde ni keya anyi do gille ganni kati dina ngari ni ku jamanu su kuni inyi civilisation ni ko no voilà. Au Mali, apparemment, il y a des hôpitaux qui acceptent toujours de faire l'excision. Donc, du coup, c'est conseillé. Quand la femme accouche, on conseille à la maman d'exciser la fille pour éviter les infections. Et c'est toujours pratiqué à Bamako. Est-ce que vous, par rapport à vos confrères, vous pensez que des fois, vous faites aussi des échanges ou bien ils sont du même point de vue que vous? C'est ça la question. Une. Et la deuxième, est-ce un péché de réparer l'excision, puisque maintenant c'est permis gynécologiquement, on sait que ça existe, on peut réparer. Et du coup, la troisième question, c'est l'opération pour le troisième cas est-elle obligatoire ou pas? Et type 3, voilà, le type 3, est-ce que c'est obligé d'aller opérer la fille avant qu'elle ne se marie ou on peut éviter ceci? Il y a une quatrième dernière question par rapport à la, je dirais, conscience. Est-ce que les femmes qui sont excisées aujourd'hui, elles sont déjà excisées, elles en souffrent, mais cela ne les empêche pas d'exciser leur fille à leur tour. Après, est-ce que c'est expliqué par rapport à, voilà, c'est ma culture, donc logiquement, ou une famille de bébé, donc c'est normal. Ou bien c'est une question de je continue, que je me venge ou pas, c'est une logique, je dois le faire. En sachant qu'on en souffre ou pas. La souffrance, elle est là, elle est présente, mais ça ne nous empêche pas de continuer la pratique. C'est les 4 questions qui sont là. Moi, j'en profite, j'ajoute une question. Ici, à travers ce couvert ici, il y a un peu de Odwari a Torah Yagaben. Galion Kisahime,
iti tirnebe gi wa katanga anuma ne gango do ba kat sonuko kat sonika pour que iga ki ya har sunna de be berni est-ce qu'il a continué à devenir wala ina sikinia yo ina ke yumu na ba ina kai me wori ngari kebe voilà kia. Par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, moi j'aimerais donner mon avis à moi personnellement, en tant que jeune fille, jeune maman, voilà. Du côté culturel, je sais que moi je suis forgeronne dans ma famille, logiquement, culturellement on le fait, mes grands-parents et tout. Et lorsque j'ai grandi, je me suis dit, ben, c'est logique, c'est normal, il n'y a pas de souci. Sauf que, après, on nous dit ça, de l'autre côté on nous dit ça, après on ne sait plus sur quoi croire. Ça ne devient pas un fardeau parce que voilà, c'est la culture de la famille qui est là, mais médicalement, on sait quand même qu'il y a des conséquences qui sont là. Donc du coup, on essaie de faire la part des choses entre culture médicale et aussi soi-même ses propres principes par rapport à son enfant qu'on va avoir ou bien par rapport à soi dans sa propre vie. Je dirais que voilà, c'est... Moi, je dirais pas que c'est bien ni c'est pas bien parce que déjà, je n'ai aucune logique sur quoi que ce soit. Dans l'islam, il y a beaucoup d'explications que tout le monde donne en même temps, mais en culture, il y a beaucoup d'explications que tout le monde donne aussi en même temps. Donc, c'est très compliqué de donner son avis sur ce sujet. Merci. On en profite de donner à Marie qui a été chantée. Oui, le docteur Ndo Yamamoto Hamta. Nga question de nga monena to keni entretien que nous en première présentation on dit l'excision touche à peu près 130 millions à 200 millions. Pour que bon à la pour l'homme et non moi pour le pour l'autre. Pour la femme l'excision qui a en tout cas il y a quelques pays en France nord africain il va regarder surtout sur nous coquet. Donc on a une différence. Alors que ça regarde ça 130 millions à 200 millions pour la Kumbaka. Voilà, donc on a une information qui nous témoigne. Yo, ori mare munga ori trindo mugu. Trindi fana okita nyakarenti au Mali, il y a des hôpitaux qui font l'excision. Ils disent que c'est pour prévenir les infections. Non, je ne pense pas que ça soit fait pour prévenir l'infection. Je pense que c'est pour encadrer l'excision au cas où, pour des raisons traditionnelles, famille ni bega muligiro mu excisene. Au lieu de les exciser de manière artisanale et archaïque et traditionnelle, il y a un encadrement médical de Berni pour leur éviter toutes les complications, anani infection ni wala hémorragie ni ngakate kitene. Je pense que Mali connaît Kenya de Berni, mais il n'y a pas de relation entre na serenchalindi yakane et la prévention de l'infection. Du point de vue médical, les études ont montré que c'est plutôt du côté des hommes, dans la circoncision, qu'embre sida ke gni du brekebe. Il a conseillé ne nanti renyugo anna salindi bawni prépuce kebe fete kebe ga saka aywa tagani ku kama virus ni ku loge na nonya iga sakanonga ke la gagna na source d'infection pour les maladies virales. Yo, de manière épidémiologique, il kendebri. Kha, ima bangandi relation bega excision de prévention de l'infection yakanuku sunande ama antedou. Je pense qu'encadrement médical yani, il y a des bernis pour éviter que ça se fasse de manière traditionnelle. Ati, terindi finlandais. C'est la ganani sunande kebe khabila ogatini le type pharaonique, le type 3. Berinde soninkan khane. Ati c'est la ganani obligation nyageni mangane ken opéra. Moyen tana sunte opération falle alantenyan. Parce que il y a un petit pertuis de moins de 1 cm de diamètre, il n'y a pas de bousinga dangini, adora il y a un règle ninga dangini. Aro qui ne lante ke fini moho, hagama opérer, hager win bakame, hager de bome, hager photo ko begame. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'autre solution que d'opérer.
ati pourquoi yakharu kube igari sunnandi yo iku igari sunnandi igatu sunnande ngari kebe toria yakhagari ni igero munchunandini. Franchement, je n'ai aucune explication à ça. Peut-être, ça c'est mon point de vue, mais ça n'engage que moi. Là, de Niani, il y a des femmes qui il ne voit pas les conséquences, mais il voit les aspects traditionnels de la mutilation génitale féminine. Donc, quand on a un il y a un angana re ñaxare kitande sunnandi ni en tant que conséquence di ko calculer na anganti tout mais laada ñani wala dina ñani wala sunna ñani donc comme dina ñageni c'est laganañi dina ñageni bon de toute façon o faba yere anari magari ken no wana détail o dang fonne bon c'est laganañi angana faamu nante sunna ñani antini ay gari ñangi ki amin kari amu fotoringa mais si tu n'es pas consciente de l'impact négatif à gari ñanganga analle meke sunnandi ni. Mais on a vécu comme étant un handicap. On a vécu les conséquences, les conséquences. On a eu un qui a brûlé no wangeru tudu. Allah ta'ala meki anta sunna de koine, anta sunna de. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Nkei madanga gangu ndebe de berni par rapport au mare nyakaru sunna de nkille. Nkei gangu ndeke, c'est à la lumière de l'exposé que j'ai fait. Angana sunnande ke fay amoko masu même le type 1 ina jomboki adiga fonne kutunu bakke inta su kutunu bakke fonne ani na kutunu bakke filande ila su kutunu bakke ina do somo lomuno somo horo kutunu bakke mais conséquence ni bega dabate de mon point de vue moi en tant que médical je le déconseille fortement c'est-à-dire ntini yaharun nanga ina sunnande ke wara a lojuru nyage ben yaharun kamma buru ma avantage sur sunna nga médicalement parlant yakharunga continuer ga kenne berni aganani même l'impact psychologique dangi yempalle angana ni yakhini tora angana no hongutu tora angana ni sarene tora andan kini ngana ni kapalle nga ho tora mo mun la fawore sunnande donc gango be gin ke ma kat mare mu kenya sunnande médicalement parlant il n'y a pas de bénéfice, il n'y a aucun intérêt, aucun. Donc de ce point de vue, pour moi, en tant que médical, le sunnandé n'a pas sa raison d'être. En tout cas, on a seguido. Yonke, c'est mon avis médical. Bon, Mali Kamara, ati, soni kombana na sunnandé de berni. Aïe. Oroko kamuke. Aywa, soni kombana fait. Juif n'ingue de berni. Dans la corne de l'Afrique, l'Éthiopie, la Somalie, ils ne sont pas de berni à Kouka de berni Mohamed. Foulou, Oga Sunan de berni Mohamed, Foulou de berni Kounuya de la même manière. Bambarni, les Dogons, ils ne sont pas de berni à Kouka de berni Mohamed de la même manière. Les Arabes, ils ne sont pas de berni à Kouka de berni Mohamed. Donc, ils ont fait une estimation des femmes qui sont mutilées. Ils l'ont estimé entre 130 millions à 200 millions dans le monde. C'est beaucoup. Voilà, qui a une sonin combat de faire. Ana yakari ngebe gebe yakama duna no kwa fete sonin combat. Yo niku nkata kujabi ndo akindo. Iti andi seli ngolokon kibaren kononga kati atongande labe est-ce que kenga na tokay est-ce que labe we alaw labe ne agana ñi yakare gol seli ngoloko ke. No, par exemple, est-ce que à Kengana Yakare, est-ce que Yakare que oui la bene, comme à Gana Jana Bondo fait, devant une semaine, moi, 4 Kenkaran, qui est une question que pose une Dinantuana, Yana, Amdungam Bakasela, Raoket. Bon, notre Finlande, question Finlande qui est Igerko, une question que tengo cher Nime, cher Ablaïba, et qui est Sunande à Katidina. Aïe, me wari une mangori kat soninkara. Yo, comment est-ce que question posée à ti? On a reçu profiter au cher ni megaire. Yo, ani khanen kini gel kenkar. Yo. Kenyati mandeni. Alors, Wacha, quelle question c'est genre
salke xanu tana ni yere olof nu ku yere fulu nga yere bambara ni nga yere donc mam xanu ku i ko ngi moko ke différence ke fo lanta ko ngo soninke donc olof nu ku fo yi maxanga atoko soccant docteur voilà donc du coup olof nu ku i gana yexini fok ina ke mbagiya pour que ina kata yexini tandis que sonin koku igeni salindi il y a pas besoin que iga faut changer ou quoi que ce soit pour que ina kata yuhuke deberi voilà donc est-ce que c'est normal aga nyanonga quelle est la différence entre ce tchanke do clitoriske c'est quoi l'impact pourquoi c'est salinde que c'est plus avantageux de ce côté-là plutôt que ina ken toxé. Ouais, c'est bon, merci. Bon, aywa trindi fana waxi Moussa Diakhaté Garondi aga giri o mari ñaxare go ati selli gana ñi gana yaxare ke sunnandi aywa sunnande ke falle le type 1 c'est la gana ñi yaxare laga labene kem palle yon tetu waga labe be kono c'est la gana ñi labe aga tangana yaxaren tagadini labe nya nati kento fofo torno yaxaren tagadini labe ndanga aga nani labe est sous-entendu sous l'angle de la propreté on a mes femmes c'est la gana ñi labe c'est sous l'angle dinan kille pour anga labe ne dinan kille yo kenga ona kentrinde warwa o faba maka Abdoulaye Ba yo ana kentrinde jabi bon o gida ñaxarenti wolofo ni ngana ni yaxini etini soccet yo ati se laganañi yo kendo sunande kiyaga kille yo wolofo ni nga kebe xili soccant c'est un fourre-tout a swanoxo a suswanoxo c'est-à-dire yaxare be ganari agana yaxi ado kine ngana kora wutu yo ixa i telle yaxaren xa sombange ila da ñaxaru igatini ana fokutu bakiya bon kenga agana fokutu bakiya i kundanga kenya ñana sababu yaxare ke kine ngan kata wutu mais ado sunnande kenti kille o ta danga angana sunnande ndebari sunnande yogoyno angana ken ndebari yaxaren do kine ilanta kapalle nga ko debar yo wolofo ni ku xalle tradition yogo yimaxa angana daga i xana fokutu bakanga in totu ga kebe kutunu kenti kentu xa ngumu ko iga kono igana ina foron ku joxi foron ngana joxi igondi yakhe nakati ñana doome yo xa ngisi man fini filiani igante tikiti be voilà kiani o kata kiya jabi assalamu alaykum wa rahmatullah awalan a'tadhir nga lojuru kongina khadanga parce que terme ni ñogoni na ko utiliser publiquement awasre un gêne fonne ha dina yaguntay hada mera mendi nan to korna na fofu sutrinde muslima hundina angana fay dina fe aga kawa al halabane kamma nanti dina ndabar ayame akawa al halabane kamma no fini nyogoni an kawa ne yogoni ta kawan fini nyogoni al quran di déterminer droit sere makanga virgule baké se famere point wala farencho na de déterminer ani kia obligatoire wala ani kia interdiction yana kamay mais fini nyogoni yi kunga imakawa al halabane kamma igati al ulama warasatul anbiya farengati annabi nyimmu iyan ke tuanu nyan annabi nyimmu kay makantal lemmo amana namman fini nyogoni yi islam ma mi déterminer parce que dine ki agir Allah awa daruto awa lenkuto awa khumbanetu fini ñogone gan ya gandi déterminer daru anyano kamay lenki ya ngan katanya oranta kille ki doga bakano ko mais fini ñogone ani tokko tuano ñambax tuano beni ige bire jamane su waxti su problème beni ga braki do ko nya fayni ina fay islam ko araga
araga aden mo be anani aganta fotor no jamaki islam a hundo kundunya kenya ne gatin fatwa serenga na fatwa kini Allah e fatwa kini len kan nati kene kia ko mena nara changer mais changement qui est ouvert c'est rebe ganta tout c'est rebe ganta tout igana ndarun kanne mo igana len kanne mo ina do kunto fotu ada contradiction da bari ande ke ko daru ari ada contraire ko lenki mais kundumpe fatwa angana rit la e fatwa nyugo kinna hay yere en France problème yogo kamba yere ngana daga Sénégal wali ngana da nokta yegenti no fotana kinne gama yere xalle parce que yere situation ado France xalle ado o karne xalle bat ban Allah e fatwa yogo kinni sino kargi sino tamme lenki kane lenki andiga me ngana kinga no fotana kinne gama yaken parce que dardo lenki tabana changement ni dabari na exemple yogo kinna hay rek في الفقه المالكي مالك مذهب الفقه يتمكروه يعني سرنا ولا تتل سرنا أنا ولا مران كان نخو أتذا أنا ولا مران كان نخو ما كان يفعل أستاذ هارون طيب في المغرب العربي مغرب واحد يقول دانجي توانا خور يقول نخا أنت كابيتال نيمنو خان سلا نيافون جروب نيجير توانا خور نانتي نجا أكوني يجري دولة يعني كان نخو mais etan kenyana madhab malik to anon ci suyi manke malik do ko nanti amara sereda na wulle marankan no makuru fo xonin tay ñaan wala fo xode c'est le certain gana le brek wara yo ya xen tak kembe an kemme ñaaxe fo mané janga de kende adi faya soyi ati imam malik kebe ga do kode ata ga mbirene lenki antetina dan na wulle marankan datina na jerinte ñamara parce que daru angana nan kan no xonga Allah wa sakkan tampol lakente kanda xeka serete jofenanga mais linki annam pol lakunta kente siki soronga de gatini wakanta ge ina lina nyanka ngena fobre nya an kan no xonga wulle an katande ga ka ke tangana ga ka ke gadna islam ko nyebe daga wulle ga tangande ga kan tangana walla ga ke na burun tangana dambatanga at islam ko baraka daga antenyen at imam al gambire len ka ta ne ko wulle nga at wulle lo xwa ana jerinta nyamar ni kando ko parce que daru ado len kala hala fa ban donc fumbe ga tanga sunna de kara islam ko ngado fumbe ko ustad haruna le kayta fanake at yahrun sunna notini khifad bi mana doronde ñaan wajibi fe obligatoire otini yugon xalle ke ngena obligatoire amma ya xaren xalle obligatoire fe donc o gana do ko kiye dingira keta parce que sunna de kara nyaga problème ko ne créer ya xare maxay dar hontitu mais il faut que docteur ni ñaanal parce que docteur ak ndo islam ak tele do mais Allah keso posé ni ngwacha nata daga lante ke jabi mingande docteur seduma ya tera trindi ak de ki lem préparer ka de islam ak ngade kebe gon xani xalle joga kambay ça c'est obligatoire nga wara ka de nga tromper donc islam ak ngade fumbe ko ama ya xare sunnande agama nya obligatoire akinga se taguma ci annatu nanti islam ko giralla gam fesa ati obligatoire yani o gada ken dingra o gada to o fay ke ya harun kardo khorata walla parce que islam ko nyando ko nanto na dabre parce que lo gada bre ke ngati ara wa nyana inconvénient yogoni da batte résultat négatif yogoni da batte honte tout ke ngati docteur ni nga lenki yanda analyse na analyse docteur Sedouma Yatra gara problème be ni ko da batte nga sa agabe yan agabe yan donc ogana tu kede nati problème ngebe yan aga da batte islam ko khada fay aga fotorno khada wara awre ne Kenya aga ti manya obligatoire Kenya peut-être ra yanda daru mais lenki wodo ñi xibaare nga compliqué sunna ndeg ay problème ngebe créer ya xarum maxay mais islam ko ndartak fa khafa darare c'est le ganay angana ya tora nga da batte angana ya tora nga da batte angama ya tora da batte khodi angana ya tora be ga da batte ampu ndartak fa khafa darare bimana tora ampo la man c'est le tora yo gano fote no kenyan khorke ferante wona bane dabre da boto tora la man ke bang wona kende ber foko rek wona wara wona wase lekki kenga ngey docteur Seydou Ba Yatara ndaro conférence yo dabre que ICAD
o da bare ke problème kama akende da bare médecine inde da bare islam ko sur place akende xalle ken xaru dabat ngakle nga kota ibru xana xaq to da to ke aken ada khirkit ndorome ngarinti docteur khatkit ndorome ko kutina orfu diki selli ngam njombo ndo xalle ke ado réalité nantinta ngesimani ke diga badi batte to docteur parce que mamo ga ngari kit ndorome ko ardo badi ngere kebe ke ko dal ngere kebe ko ke ko dal ke jako donc na diga men do fonda xama na diga men do fonda xadanga serebe gante islam khuntu annati ay obligatoire wona ya kharo wona sunna obligatoire fe islam ko nyimati doron ta ko wona ya kharo khassa logari nyi nanti aw torandi man ci woganta walla wona to nan konti do torande mbattenga mais ke petit dina femme dina kharaga fatin amma igre trindi filande be ko nanti senna khunkara bon docteur adi fini fil ihtimal bi mana arawa nyani ka parce que quand même précision lité ando do ya xare nga hay du labandine est ce que ando do kenya ba nanti microbe ni lay tokono ba woni kebe ga kane ka ara nyando fona mu xawre microbe no do fotana wala ando do ga na hay janaba nya wankin donc c'est la gana yekiden kara docteur do nyabi c'est la gana ga do janaba mbatti ngay kenya tangani kim parti ne kenya xale ba docteur xale ke donc continue ado janaba wanke ça n'a rien à voir non ça n'a rien à voir nanti kenga na xey yaxare ga xey jina ba ngakin agante yaxare ba ga jina ba ngakin ko axana wankin kundumi asusumba différence intina donc on ko xel profiter na namur xay la magnetel mi nga na fonda trinka docteur conférence donc o duguta première phase o da keso li o duguti a fayta na deuxième phase ma xara yampani ma xey kata nayil wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Harun.